So today we will be discussing skill 16. Kita masuk ke skill 16. It's gonna be about past participles after have ya. Past participles after have. Oke, apa sih yang dimaksud dengan past participles? So guys, past participles So, past participles is actually another name for verb 3. Kita lebih kenalnya tuh dengan nama verb 3 ya, past participle itu. Nah, jadi kalau ada bentuk-bentuk have, apa aja yang termasuk ke dalam bentuk have? Ada have, has, having, dan had ya. Jadi kalau bentuk-bentuk have ini, have, has, having, dan had, ya, semuanya ini bertemu dengan kata kerja ya. Hello, good morning legendes. Ya, jadi kalau bentuk-bentuk have ini bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus berbentuk verb 3 atau kita sebut juga dengan past participle. Oke? Ya, itu. Jadi di skill 16 itu tentang itu aja sebenarnya. Ya, jadi kalau ada have, has, having, dan had yang ini ya, have, has, having, dan had bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus dalam bentuk verb 3 or past participle gitu. Oke, contohnya. For example, we had complete the work. Oke, ada bentuk had di sini. Sesudah had diikuti dengan kata kerja. Kata kerjanya adalah complete. Nah, itu salah ya. Jadi kalau ada had, ada bentuk-bentuk have. Di sini dia bentuknya had gitu. Jadi kalau had bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus berbentuk verb 3. Maka ini it's supposed to be we had completed. Oke, jadi ini harusnya had completed gitu. Kemudian yang di bawahnya juga, they have went to the market. Oke, ada have, ya, ada have, tapi sesudahnya when. When itu adalah verb to, ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau ada have bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus verb 3, ya. Jadi when ini is supposed to be gone, right? They have gone, gitu. Ya, jadi skill 16 itu aja. Intinya kalau ada bentuk-bentuk have, yaitu have, has, having, dan had bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus verb 3. Udah, itu aja yang perlu diingat dari skill 16. Oke? Now, nah ini dia patternnya ya. Jadi ingat bentuk-bentuk have bukan hanya have ya. Ada have, has, had, dan having bertemu dengan kata kerja, maka kata kerjanya harus past participle or verb 3. Alright, that's it. Kita coba langsung ke exercise-nya ya. Exercise 16. Oke, let's see number 1. Kita coba lihat number 1. Nah, number 1 ini katanya incorrect, teman-teman. Incorrect ya. We have already hearing the good news. Nah, incorrect katanya. Kira-kira apa yang salah dari number 1? What is incorrect from number 1, guys? Apa yang salah dengan number 1? What is incorrect from number 1? Apa yang salah dari number 1? Hearing, ya. Karena di sini kan ada bentuk have, right? Ada bentuk have. Jadi, nah, sesudah have harusnya nggak bisa diikuti verb in. So it's supposed to be seharusnya heard. Yes, good job. Ya, jadi ada bentuk have already heard gitu. Oke, number 2. She has ridden her bicycle to school every day. Oke, ada bentuk has di sini. Sesudah has diikuti ridden. Ridden adalah verb 3. Oke, so number 2 is correct. Alright, let's go on to number 3. Kita lanjut ke number 3, everyone. What do you think the answer for number 3? I have always believed you. Is it correct or incorrect? Number 3, incorrect. Okay, me time, Gita, incorrect. Okay. Axel believed. Yes. Oke, jadi ada bentuk have, right? Ada bentuk have di sini. Tapi sesudahnya ada believe, which is verb 1. Jadi nggak bisa. Jadi kalau have bertemu dengan kata kerjanya harus verb 3. Alright, so believe is supposed to be believed. Gitu. Oke, so number 3 is incorrect.
Alright, let's continue to number 4. He has found the missing car keys. Okay, what do you think? The answer for number 4. Is it correct or incorrect? Incorrect. Agana found. Okay, Kemi time incorrect. Boring incorrect. Is it correct? Gita found. Water air incorrect. Alright, let's see. Number 4. Ada bentuk has, right? Sesudah has diikuti dengan kata kerja. Sesudah has diikuti dengan kata kerja, tapi kata kerjanya verb 1. Nggak bisa, ya. Jadi bentuk has harusnya diikuti kata kerja verb 3. Alright, so found is supposed to be found, ya. Jadi yang tadi jawab correct ini salah. Kenapa? Karena ada bentuk has. Ingat ya, kalau ada bentuk-bentuk have seperti have, has, had, dan having, dan sesudahnya ada kata kerja, maka kata kerjanya harus verb 3 atau past participle. Okay, so number 4 is incorrect. Okay, so let's go on. Let's continue to number 5. They have put their money in a savings account. Okay, what about number 5? Is it correct or incorrect? Okay, correct. Correct. Boringin correct. Gita correct. Ari correct. Axel juga correct. Yoni correct. Water air correct. Okay, pile correct. Okay, everyone says that the answer is correct. Let's check. They have put. Okay, ada bentuk have di sini diikuti kata kerja. Kata kerjanya put. Betul ya. Jadi put itu bentuk verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Verb 1-nya put, verb 2-nya put, verb 3-nya juga put. So, ya ini verb 3, right? Jadi have ketemu dengan verb 3. So, it's correct. Alright, what about number 6? Kita naikin ya. Kayaknya ketutupan deh. Okay. Okay, let's continue to number 6. Their parents have allowed them to stay up late. Okay, what about number 6? Is it correct or incorrect? Correct, Gita. Axel juga correct. Water air correct, pile correct, Lily correct, Ari correct, Boringin yang peduli dengan kamu correct. May correct, Fa correct. Okay, so everyone says that the answer is correct. Yes, that's absolutely correct for number 6. Their parents have allowed. Okay, ada have, kemudian sesudahnya diikuti dengan bentuk verb 3. So it's correct. Alright, continue to number 7. She has never ran away from home before. Okay, what about number 7, guys? Is it correct or incorrect? Ari correct. Okay, Gita incorrect. May correct. Run, run. Yes, Gita. Incorrect. Okay, let's see. She has never ran away. Okay, ada bentuk has, right? Ada bentuk has, tapi sesudahnya ada ran. Has diikuti ran. Ran itu adalah verb 2. Ya, verb 3 dari run adalah run lagi. Kembali ke sama dengan bentuk verb 1-nya. Ya, jadi verb 1-nya run, ran, kemudian verb 3-nya run lagi. Right, so number 7 is incorrect. It's supposed to be run. Yeah, incorrect. All right, number 8. Hi, Eric. Thank you. Number 8, everyone. Have you ever saw a ghost? Gita, incorrect. Sama-sama. Hi, Eric. Yes, thank you for stopping by. Humaira incorrect. Yang peduli incorrect. Boringin verb 3C. Okay, see so sin. Yes, that's right. Sin ya. Sin. Yes. Okay, have you ever saw? Okay, jadi dia bentuk pertanyaan nih. Kalau bentuk pertanyaan ya apa kata bantunya atau auxiliary verbnya itu muncul sebelum subjek ya. Jadi auxiliary verbnya di sini have you ever. So ini adalah verb to, right? Ya, jadi verb 3-nya adalah sin. Ya, it's supposed to be sin. So number 8 is incorrect. Alright, what about number 9? They have taken 3 tests already this week. They have taken 3 tests already this week. What about number 9? Is it correct? Okay, correct. Everyone says correct. Incorrect. Okay, ada yang jawab incorrect. Taken. Oh, first masih number 9.
Floren. Okay, number 9, they have taken. Yes, so it's correct ya. Jadi ada have, kemudian sesudahnya diikuti dengan bentuk verb 3. Taken. Ya, jadi taken itu bentuk dasarnya adalah take. Verb 2-nya took, verb 3-nya taken. So number 9 is absolutely correct. Alright, so let's continue to the last number. Number 10. He has offered me a high-paying job. Okay, what about number 10? Is it correct or incorrect, everyone? Offered. Okay, incorrect, water, air. Incorrect, yes. Oh, ada yang jawab correct juga. Fa, Erilo, correct. Humaira, incorrect. Incorrect. Alright, let's see. Ada yang jawab correct ya, beberapa. Let's see. He has over me. Nah, ada bentuk has di sini. Ya, jadi kalau bentuk has, tadi skillnya adalah have, has. Jadi kalau ada bentuk-bentuk have like have, has, had, having, diikuti kata kerjanya harus verb 3. Sementara over adalah bukan over ya, offer. Nah, jadi sementara offer ini adalah verb 1, nggak bisa. Ya, it's supposed to be verb 3 which is offered. Ya. Okay, so number 10 is incorrect. Oke, itu aja untuk skill 16 ya, sesimpel itu. Jadi skill 16 tadi adalah kalau ada bentuk-bentuk have, has, had, having, sesudahnya ada kata kerjanya harus berbentuk verb 3. Oke, kita lanjut ke skill 17. Ya, skill 17 apa? Tentang apa? Skill 17 is about present participles or past participles after be. Ya. Present participles or past participles after be. Oke, jadi present participle ini apa? Present participle is another name for verb ing. Kita lebih kenal dia dengan nama verb ing ya, present participle. Kemudian past participle itu juga sering kita sebut dengan verb 3. Sorry. There is a distraction outside. Ya, jadi present participle itu sama dengan verb ing, past participle itu sama dengan verb 3 after be. Jadi be itu maksudnya di sini bentuk-bentuk to be ya. Jadi gini, kalau ada bentuk-bentuk to be, ya, kalau ada bentuk-bentuk to be sesudahnya ada kata kerja, maka kata kerjanya itu either verb ing or verb 3. Itu aja ya. To be itu hanya bisa diikuti dengan verb ing atau verb 3 kalau kata kerja ya gitu. Bukan berarti dia hanya diikuti dengan verb ing verb 3. Dia juga bisa diikuti dengan adjective kok. Dengan noun juga bisa. I mean kalau bentuk to be diikuti dengan kata kerja ya, maka kata kerjanya harus berbentuk ya antara dua, antara verb ing atau verb 3 gitu. To be nggak bisa bertemu dengan verb 1, to be juga tidak bisa bertemu dengan verb 2. Oke, jadi apa aja yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk to be? Oke, apa aja yang termasuk ke dalam bentuk to be? Ada, kalau dalam bentuk present ada is, mr, right? Ya, apa aja yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk to be? To be itu ada, kalau dalam bentuk present ada is, am, are. Kalau dalam bentuk past ada was, were. Terus ada be, been, dan being. Oke, jadi ini bentuk-bentuk to be. Is, am, are, was, were, be, been, being. Jadi kalau bentuk-bentuk to be diikuti dengan kata kerja, maka kata kerjanya antara dua, antara verb ing atau verb 3. Terus kapan dia ketemu verb ing, kapan dia ketemu verb 3? Nah, kalau to be diikuti dengan verb ing, maka dia memiliki makna aktif dan berbentuk continuous gitu, yang sedang berlangsung. Oke, tapi kalau to be diikuti dengan verb 3, dia bermakna pasif gitu. Oke, so let me write here. Jadi kalau to be plus verb ing, dia bermakna continuous. Continuous ya, present continuous, past continuous, future continuous, bermakna continuous sedang berlangsung atau maknanya aktif ya.
Nah, kemudian kalau to be bertemu dengan verb 3, maka dia bermakna pasif gitu. Alright. Nah, sekarang kita coba lihat contoh ya. Let's see the example. Contohnya adalah they are turned on all the lamps. They are turned on the lamps. Oke, ada to be di sini, sesudahnya diikuti dengan turn. Turn itu adalah verb 1, which is nggak bisa ya. Jadi ingat tadi verb 1 to be tidak bisa bertemu dengan verb 1 atau verb 2. Dia bisanya ketemu dengan verb ing atau verb 3. Nah, di sini they are turned on all the lamps. Kira-kira turn di sana harusnya apa? Turning kah atau turned? Harusnya di sana turning verb ing atau turned verb 3. Turning, turned. Oke, ada yang jawab turned, ada yang jawab turning, verb ing. Oke. Jadi gini, kalau misalnya dia diikutin verb 3 nih, they are turned on all the lamps. Artinya mereka ya kan? Bermakna pasif dia. Mereka dihidupkan. Mereka dihidupkan lampu atau mereka menghidupkan lampu. Ini maknanya kan aktif, right? Jadi harusnya verb ing, right? Jadi they are turning. They are turning on all the lamps. Itu yang benar. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. The second example, the office door is locked in the evening. Oke. The office door is locked in the evening. Ada to be di sini, tapi sesudah to be diikuti dengan lock, which is verb 1. Nggak bisa. To be ketemu verb 1 nggak boleh, right? Antara verb ing atau verb 3. Apa? Locked. Iya. Jadi dia bermakna pasif. Pintu kantor dikunci di malam hari ya. Jadi pintu kantor itu bukan mengunci tapi dia dikunci. Dia bisanya mendapatkan perlakuan. Dia bisanya pasif, sifatnya pasif pintu kantor itu. Ya dia nggak bisa mengunci, dia bisanya dikunci, right? So the office door is locked, dikunci di malam hari. Thank you Novi. Oke, sekarang kita lanjut ke, nah ini tadi sudah ya, selesai ya. Jadi to be tadi saya ulangi sedikit. Kalau ada bentuk-bentuk to be, yang berbentuk to be apa aja? Is, am, are, was, were, be, been, being. Sesudah bentuk-bentuk to be, kalau ada kata kerja, maka kata kerjanya either verb ing or verb 3. Kalau dia verb ing, maka dia bermakna continuous, sedang berlangsung, dan aktif. Kalau dia to be plus verb 3, dia bermakna pasif gitu. Oke, saya hapus ya. Oke, sekarang kita langsung ke exercise-nya saja. Oke, exercise 17. Let's see number 1. She was study the textbooks all night long. Oke, ada to be, sudahnya verb 1. Salah, iya, incorrect, makanya dia incorrect. Ini ada to be was. Sudah was diikuti verb 1, nggak bisa. Tadi to be harus diikuti verb ing atau verb 3. Nah, harusnya apa nih? Studying, kata Axel. Iya. She itu kan bisa melakukan tindakan aktif, ya kan? Dia belajar, mempelajari gitu. Dia mempelajari the textbooks all night long. Ya, so number 1 incorrect because study here is supposed to be studying. Alright. Number 2. The pie was cut into 6 equal pieces. Oke, ada to be juga, was bertemu dengan cut. Ya, which is cut itu sudah verb 3. Verb 1-nya cut, verb 2-nya cut, verb 3-nya cut. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya sama bentuknya. Jadi di sini dia bermakna apa? Bermakna pasif, berarti karena to be diikuti dengan verb 3, right? Pie itu dipotong into 6 equal pieces. Yeah, so number 2 is correct. Okay, let's continue to number 3, everyone. What do you think the answer for number 3? Is it correct or incorrect? Number 3. Allowing. Yes, absolutely. Ya, ada to be, right? Ada to be is. Nah, to be is tapi sesudahnya ada allow, which is verb 1. Nggak bisa. To be plus verb 1 tidak bisa ya, so it's incorrect guys. Ya, itu incorrect ya. Karena to be tidak bisa bertemu dengan verb 1. Allow itu verb 1.
Nah, dia bisa diikuti dengan verb ing atau verb 3. Karena di sini the teacher is allow, harusnya guru itu memperbolehkan. Berarti makna aktif, right? Memperbolehkan, bukan diperbolehkan. Ya, jadi dia guru itu memperbolehkan murid-murid untuk meninggalkan kelas gitu. Jadi di sini is allowing the student. Okay? So number 3 is incorrect. Alright, go on to number 4. Number 4, the class is teach every other semester. Ada to be is, ya kan? Teach, oke, teach plus id ya untuk verb-nya. Oke, Arilau, makasih udah jawab. Salah, incorrect, marung, thought, oke. Ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. It's okay if you are making mistake, that's really fine guys. No judgment here. Iya, it's okay. It's okay. Ya, it's supposed to be taught. Jadi teach itu bentuk irregular. Ya, bentuk kata kerja yang irregular. Irregular itu berarti dia tidak beraturan, tidak berakhiran di atau id ya, teach. Ya, bentuk verb 3-nya adalah taught. Ya, the class is taught. Nah, jadi kalian sudah tahu, udah paham ya kalau di sini to be tidak bisa bertemu dengan verb 1. Dan di sini kelas itu diajar bermakna pasif, jadi harusnya to be plus verb 3, right? Maka teach harusnya bentuk verb 3-nya adalah taught. Oke? Ya, dia bentuk irregular. Jadi number 4 is incorrect. Okay, the class is taught every other semester. Okay, continue to number 5. Tom is bringing some drinks to the party. Udah benar belum? Number 5. Correct. Nada correct. Manusia biasa correct. Okay. Caca correct. Penda correct. Yes. Jadi number 5 itu no problem, right? Nggak ada masalah. Ada to be is, kemudian diikuti dengan verb ing. Dan juga maknanya udah benar. Maknanya makna aktif nih. Tom membawa, sedang membawa, karena dia presentnya continuous, tensesnya continuous, right? Tom is bringing, Tom sedang membawa some drinks to the party, beberapa drinks to the party. So number 5, there is no problem there in number 5, so it's absolutely correct. Alright, so let's continue to number 6. The sick child was taken to see a doctor. What about number 6? Correct. Axel correct. Decorus correct. Eric correct. Okay. The sick child was taken. Oke, ada to be, sesudah to be ada verb 3. Benar ya? Dan secara makna dia juga udah benar, maknanya pasif. Anak yang sakit itu dibawa untuk bertemu dengan dokter ya. So number 6 is correct. To be plus verb 3. Alright, kita hapus dulu, naikin ke number 7. Coba, nah, dibesarin deh. Nah, oke. Number 7 guys, lanjut. 7 incorrect, kata Ari. The sick child, aku tutup, was mana sih? The children are swim in the backyard pool. Ya, nggak bisa ya, nggak bisa sih to be bertemu dengan verb. Mana sih? Kok nggak konsen? Sorry guys. Ya, number 7 itu number 7 ya. Ya, jadi nggak bisa to be are bertemu dengan verb 1 swim. Di sana seharusnya maknanya aktif, right? Anak-anak sedang berenang ya. So swim is supposed to be swimming. Okay, number 7 is incorrect. Alright, lanjut number 8. Are swimming, yes. Number 8, the diamond jewelry is always kept in a safe place. Alright, what do you think? Kept, kata Axel. Caca, kept. Oh, kept. Plus T belakangnya. Alright. Hi, I'm very busy this week. I have target to finish my job for renovation my mini bar. Okay, good luck, Mr. Good luck for you for your mini bar, Mr. Mangapul. Incorrect. Oke, ada to be
is, right? Ada to be is, tapi sesudahnya verbnya berbentuk verb one keep, which is nggak bisa, ya. Maka harusnya is keeping kah, is always keeping, atau is always kept? Ya, pasif ya maknanya ya. Diamond jewelry, apa? Perhiasan diamond, berlian ya. Perhiasan berlian itu disimpan, bukan menyimpan, disimpan. Jadi keep harusnya kept. Verb T dari keep apa? Kept. Ya, is always kept in a safe place gitu. Selalu disimpan di tempat yang aman. Okay, so number 8 is incorrect. Alright, continue to number 9. The teacher is preparing a difficult exam for the students. Correct. Yes, it's correct. Okay. Jadi ada to be bertemu dengan verb ing dan maknanya juga udah benar, makna aktif ya. Guru itu sedang mempersiapkan a difficult exam. Okay, so there's no problem in number 9, so it's absolutely correct. Alright. Number 10, the last one. Dinner is served from 6 to 8. What is the answer for number 10? 10 correct, correct. Alright, dinner is served. Okay, ada to be, is, right? Is, to be, and then it's followed by verb 3. Bisa, to be ketemu verb 3 bisa. Dan maknanya juga udah pasif ya. Dinner disiapkan, makan malam disiapkan. Ya, so number 10 is absolutely correct. Okay, so that's it for skill 17 ya. Jadi skill 17 intinya adalah kalau ada to be sesudahnya either verb ing or verb 3. Oke, kalau dia diikuti verb ing maka dia bermakna aktif dan bermakna continuous, sedang berlangsung. Kalau misalnya diikuti to be diikuti verb 3 maka maknanya makna pasif. Thank you Miss, thank you Ari. You're welcome. Oke, kita lanjut ya ke skill berapa lagi? Skill 18, alright. Skill 18 itu modals, base form after modals. Oke. Jadi untuk skill 17, nah kalau ada modals, apa aja sih yang termasuk ke dalam modals ini? Ada will, would, oke? Ada will, would, shall, should, can, could, may, might, or must. Nah itu semua modals ya. Maka kalau ada modals, maka verbnya harus base form. Alright, apa itu base form? Base form itu adalah bentuk dasar dari sebuah kata kerja. Jadi dia belum diubah-ubah, belum ditambahkan akhiran s atau is, tidak ditambahkan akhiran di atau id, tidak ditambahkan ing, oke? Dan tidak, pokoknya dia tidak berubah. Dia bentuk yang paling dasar. That's base form. Alright, nah sekarang kita lihat contohnya. You must telling her the truth. Oke, ada modals must, right? Nah, jadi kalian harus hafal ini yang termasuk ke dalam modals ini semua. Ya, dihafal ya. Will, would, shall, should, can, could, may, might, sama must. Nah, di sini ada must. Sesudah must diikuti verb ing, gak bisa. Ya, harus base form. Harus kata kerja dasar yaitu tell. You must tell her the truth. Ya, jadi telling di sini salah. It's supposed to be tell. Alright. The second one, the child may comes in now. Oke, ada modals may. Sesudahnya diikuti dengan comes. Comes ini verb one yang diakhiri dengan s. Gak bisa ya. Jadi gini, walaupun dia subjeknya the child, walaupun subjeknya tunggal, subjeknya singular, pokoknya sesudah modals, apapun subjeknya ya, no matter what the subject is, pokoknya sesudah modal harus base form gitu. Oke, maka ini juga harusnya may come. The child may come in now gitu. Oke, jadi untuk skills 18 itu aja, intinya adalah modal plus base form of the verb. Ya, kalau ada bentuk-bentuk modals, maka sesudahnya harus diikuti kata kerja dasar. Alright.
Langsung ke latihan kita. Itu aja yang diingat di skill 18. Okay. Number 1, correct. You should try to respond politely. See you, Mr. Mangapul. Thank you for joining me this morning. Correct. Ya, number 1 itu correct karena di sini ada modal should dan sesudahnya sudah diikuti dengan bentuk dasar should try. So it's correct. Number 2, everyone must leaves. Ya, ingat ya. Jadi no matter what the subject is, tidak peduli subjeknya apa, mau subjeknya tunggal, pokoknya tetap verbnya itu harus base form. Jadi ini must leave, tidak boleh diikuti s. Oke, tidak boleh diakhiri dengan s. Gitu ya. Jadi ini incorrect. Harusnya everyone must leave the room immediately. Alright. Number 3. I could sit on the beach for hours. Number 3, is it correct or incorrect? Sit, incorrect. Sit, yes. Sit. Ya, jadi ada modalsnya apa? Could, ya, modalsnya could, sesudahnya set. Set ini verb to, bukan bentuk dasar, bukan kata kerja dasar, ya. Kata kerja dasarnya adalah sit. Alright, so number 3 is incorrect. Okay, lanjut, number 4. She will asking you many difficult questions. Okay, what do you think for number 4? Ask. Incorrect, ask. Ya, jadi ada modalsnya will. Sesudah will ada verb ing, nggak bisa. Ya, harus base form which is ask. Okay, so number 4 is incorrect. Alright, continue to number 5. You can look at the book but you cannot borrow it. Correct? Ya, ada 2 di situ ya. Ada 2 modals. Dua-duanya harus dicek. Yang ini can 1. Can, di sini juga ada can satu lagi kan, cannot bentuk negatif. Ya, dua-duanya sudah diikuti bentuk base form. Can look sama cannot borrow. Okay, so it's correct. Alright, number 6. He may lie to you because he is not very truthful. Number 6, what do you think? Incorrect, lie. Lie. Decorous lie, incorrect lie. Okay, yes, incorrect. Ya, jadi di sini ada modalsnya may. Nah, sudah may diikuti verb 1 yang plus s, tidak bisa ya, meskipun di sini he, nggak peduli subjeknya ya, maka it's supposed to be lie. He may lie to you because he is not very truthful. So number 6 is incorrect. Okay. Kita lanjut ke number 7. Let's continue to number 7, everyone. He knew that he would forgot the phone number. Okay, what about number 7? Incorrect, forget. Yes, incorrect, forget. Yes, alright. Jadi, ada modals apa? Would. Ada modals would, tapi sesudahnya forgot. Forgot itu verb to, nggak boleh ya. Harus diikuti kata kerja dasar which is forget. Okay, so number 7 is incorrect. Okay, let's continue to number 8. Continue to number 8. The weatherman said that it might snowing tonight. Incorrect, snow. Incorrect. Yeah, everybody says that it's incorrect, right? Yes, it is incorrect karena ada modal apa? Modal might. Sesudahnya harus snow, kata kerja dasar, without ing. Okay, so number 8 incorrect. What about number 9? Perhaps we could boat a new car this year. Incorrect by, yes. Broad ganti itu boat. Boat, bukan broad. Boat, coba perhatikan lagi. Apa sih tadi? Mardit. Iya. Boat ya, bukan broad. Boat ya. Jadi boat ini kan ada modal good, maka seharusnya diikuti kata kerja dasarnya adalah by. Alright, so number 9 is also incorrect.
Next, the last one, number 10. This course will satisfy the graduation requirement. Correct, yes, it's correct everyone. Karena ada modals will, sesudahnya diikuti satisfy. Satisfy ini sudah berbentuk kata kerja dasar, so it's correct. Oke, itu aja untuk skill 16, 17, 18. Kita lanjut langsung ke TOEFL exercise ya. Tapi bentar, sebelum kita ke TOEFL exercise, kita review sedikit ya, mana tahu ada yang baru gabung. Jadi tadi skill 16 tadi sesudah bentuk-bentuk have, kalau ada kata kerjanya harus berbentuk past participle atau verb 3. Skill 17, kalau ada to be diikuti kata kerja, maka to be-nya tadi mulai biasanya pagi sih, ini agak telat. Nah, skill 17, kalau ada bentuk to be, bentuk-bentuk to be, is MR, was, were, be, been, being, sesudahnya ada kata kerja. Hi, thank you, Igna. Sesudahnya ada kata kerja, maka kata kerjanya either verb ing or verb 3. Oke? Kemudian, kalau skill terakhir, skill 18, nah kalau skill 18 tadi kita belajar tentang modals. Kalau ada bentuk-bentuk modals, sesudahnya ada kata kerjanya harus berbentuk base form. Thank you, Igna. And yeah, thank you Axel for the orange heart. Ya, itu ya skill 16 sampai skill 18. Thank you Penda for the orange heart. Oke, kita lanjut ya. Terus kita bisa lanjut ke TOEFL exercise. Jadi TOEFL exercise-nya ini semuanya mencakup skill 16 sampai skill 18 yang baru kita pelajari. Ya, jadi soal-soal yang mencakup skill 16 sampai 18 aja. Oke, kita langsung aja deh ke number 1. Miss bingung penggunaan have been, has been, have been. Kalau have been sama has been itu biasanya digunakan di present perfect. Ya, kalau had been di past perfect. Oke, have been, has been itu di present perfect. Kalau present perfect itu biasanya untuk kejadian yang dimulainya di masa lalu tapi masih ada dampak sampai masa sekarang. Itu present perfect. Ya, kalau past perfect dimulainya di masa lalu, sudah selesai di masa lalu gitu, sebelum kejadian lain berlangsung gitu kalau past perfect. Thank you newspaper. Oke, udah ada yang mulai? Udah ada yang jawab belum? Di yang salah kata Vanilla. Oh, oke, udah pada mulai jawab ternyata. Oke. Di build, alright. Jadi number 1, by the 1920s, many radio transmitters had been built. Oke. Pertama ada bentuk had, ya. Had tadi gimana? Kalau ada bentuk had sesudahnya ada verb, maka verbnya harus verb 3. Nah, ini kan had nih. Sesudahnya ada verb been. Been ini kan verb 3. Ya kan? Nah, kemudian been ini kan bentuk to be. Sesudah to be harus verb 3 atau verb ing. Nah, karena dia bermakna pasif, jadi radio transmitter itu dibangun, bukan membangun. Jadi build di sini harusnya build, ya. The answer is D. Oke, aman ya. Jadi dia harus karena had been, many radio transmitter telah dibangun di tahun 1920. Oke, lanjut number 2. Oke, what do you think the answer for number 2, everyone? Number 2, C, Vanilla. Ari, C, reason. Risen ya, sorry. Penda, risen. Okay, let's see number 2. Fish farming has rose in the United States in recent years. Oke, ada bentuk has, ya kan? Sesudah has ada rose. Rose itu verb to, right? Nggak bisa. Jadi kalau bentuk has harus, kalau ada kata kerja sesudahnya, maka kata kerja sesudahnya harus berbentuk verb 3, right? Jadi it's supposed to be risen. Ya, jadi yang salah adalah yang C.
Okay, good job everyone. Let's continue to number 3. Kita lanjut ke number 3 ya. Tar ketutupan. Ya, tuh. Okay, number 3. C, yang salah C ya. May contains, iya gampang ya. Ada modals di sana kan. Ada modals apa? May, ada modals may. Ingat kalau ada modals, kata kerja sesudahnya harus kata kerja dasar. Contains ini ada akhiran s, nggak boleh ya. So it's supposed to be which scent may contain. May contain without s ya. The answer is C. Alright. Number 4 ini juga ketutupan nih soalnya. Nanti kalian nggak bisa jawab karena ada kata kuncinya di sana. Nah, ada kata kuncinya yang tertutup tadi. Tuh. Okay, what do you think the answer for number 4? A was names. Okay. A named. Okay, everyone says it's A. Named. Alright. Okay. Jadi ada to be was ya. Kalau yang itu ada to be was. Tadi aturannya adalah sesudah to be harus diikuti verb ing atau verb 3. Di sini names itu adalah verb 1. Verb 1 yang berakhiran s, right? Nggak bisa, to be tidak boleh bertemu dengan verb 1. Di sini dia harusnya verb ing atau verb 3. Kita lihat maknanya aktif atau pasif. Cro-Magnon man was named after the cave ya. Jadi Cro-Magnon man itu dinamai gitu. Ya, dinamai sesudah after the cave, sudah nama sebuah cave, gua ya. Jadi was named di sini. Alright, harusnya dia verb 3. Nah, kalau yang ini benar nggak? Were discovered ya. Were discovered udah benar ya. Ada to be di sini, ada to be, terus sesudahnya diikuti verb 3 ya. Jadi yang di udah oke ya. Okay, yeah, number 4, the answer is A because it's supposed to be was named. Alright. Live-nya dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Tidak menentu ya. Biasanya pagi, tapi hari ini agak siangan because this morning I have class. Kak, kapan harus pakai have, has, dan was, were di verb 3? Kalau have, has itu untuk present continuous, present perfect. Kalau was, were plus, have, has plus verb 3 sama was, were plus verb 3, of course it's different ya. Kalau was, were plus verb 3, to be plus verb 3 itu bermakna pasif, maknanya pasif. Tapi kalau have, has plus verb 3 itu masih bentuk aktif dia. Dan tensesnya adalah tenses present perfect gitu. Kak bisa kasih trik nggak untuk bisa ngerjain ini? Ya, sebisa mungkin kita kasih trik-triknya ya. Kayak tadi kan, kalau misalnya ada have, sesudahnya verb 3. Kalau ada bentuk-bentuk to be, sesudahnya verb ing atau verb 3 gitu. Oke, lanjutlah kita ke number 5 ya. Number 5, this one. Oke, silahkan. What do you think? Berarti has, have itu selalu diikuti verb 3 atau verb ing? Enggak, verb 3 nggak bisa, verb ing nggak bisa. Has, have, had itu diikutinya verb 3. Verb ing nggak bisa, misalnya have giving nggak bisa. Have given bisa gitu. Kecuali ada been dulu baru bisa. Misalnya have been giving gitu, have been living itu bisa. Ya, tapi kalau have langsung diikuti verb ing nggak bisa, harus ada to be dulu baru bisa diikuti verb ing ya. Misalnya I have been living gitu, I have been living here for 3 years itu bisa. Tapi kalau have, has langsung diikuti verb ing nggak bisa ya. Miss, kapan kita pakai have, has plus verb 3 past perfect? Kalau have, has plus verb 3 itu bukan past perfect, itu present perfect. Kalau past perfect itu had plus verb 3. Kemudian have atau has been plus verb 3.
have been. Oh, kalau misalnya have, has been plus verb 3 itu bermakna pasif. Pokoknya gini, pokoknya ada to be sesudahnya ada verb 3 itu maknanya pasif. Have been given. Nah, ada have, ada been, ada given. Itu maknanya pasif. Ya, pokoknya ada bentuk-bentuk to be aja sesudahnya itu verb 3, maka dia bermakna pasif. Gitu. Ya, jadi kalau have, has plus verb 3 itu present perfect. Present perfect itu artinya kejadian yang terjadi, dimulainya tuh di masa lampau, tapi sampai sekarang masih ada dampaknya gitu. Oke, lanjut number 5. What do you think? Number 5, see. Been kah? Oke, see, mostly say see, been. Oke, thank you Miss. Yeah, you're welcome JC. I hope it answers your question ya. Number 5. Iya, tulisannya kecil. Kalau nggak kelihatan. Ini kan supaya kelihatan karena soalnya panjang. Udah, kalian zoom aja. Lassie, the famous collie who made her first screen appearance in 1943, has always been played by a male dog. Oke, ya. Jadi, ya, yang salah itu has always. Ya, yang salah itu yang si ya. Kenapa? Kan ini ada bentuk has. Ya kan? Ada bentuk has, sesudahnya kan ada kata kerja. To be itu bentuk-bentuk to be itu kata kerja ya. Nah, jadi has ini diikuti kata kerja. Kata kerjanya be. Oke? Has tidak bisa diikuti be. Be itu kan verb 1. Ya, verb 3 harusnya, yaitu been. Ya, jadi ini harusnya been. Has always been played. Nah, played-nya udah bener karena sebelumnya ada to be. Been ini kan to be. To be diikuti verb 3 bisa. Oke? Jadi has always been harusnya. Gak bisa has always be ya. Oke, lanjut number 6. Nah, untuk number 6 ini baru bisa digedein nih. Nah, tuh. Kalau number 5 tadi emang gak bisa, mentoknya segitu. Oke, number 6. Defending. Oke. Si jelas banget itu, iya. Ada modals will, ya kan? Ada modals will. Sesudahnya ada verb ing, nggak bisa modals ikuti verb ing. Modals harus diikuti base form of a verb. Ya, harus diikuti kata kerja dasar. Maka will supposed to be defend. Will defend. Ya, the answer is C. Oke, good job. Lanjut, 7. Oke, 7 guys. A. Inaugurates. Okay. Kak, what is the brand of your pet? Oh, itu Huawei. A. Inaugurated. Alright, ya. Jadi yang A ya, betul. Semuanya jawabannya A. Karena apa? Ada to be, ada was, ada to be. Ya, jadi tadi to be harus diikuti bentuk verb 3 atau verb ing. Nah, sementara ini inaugurates itu verb 1, right? Gak bisa ya, to be diikuti verb 1 gak bisa. Karena di sini maknanya apa nih? Pasif kah atau aktif? Pasif ya. Jadi Presiden George Washington dilantik gitu. Was inaugurated, dilantik on the steps of the federal building. Itu dilantik di steps, di apa sih, di tangga gedung federal. Jadi dia dilantik, bukan melantik di sini ya, dia dilantik. So the answer is A. Harusnya was inaugurated. Alright. Okay, number 8. Number 8, B. Mr. Yox. Pasif means iya. Iya, white, sweet. C.
C, grow. Oh, oke, ada yang jawab C. Grow. Oke, ada yang jawab B, became, had became. Oke. Interesting. Ada yang jawab growing, terus ada yang jawab grown. Oke, interesting. Alright. Grown miss. Ya, oke. Terbelah menjadi dua kubu nih. Ada yang menjawab growingnya seharusnya grown, ada juga yang menjawab growing itu seharusnya grow gitu ya. Alright, oke, kita cek ya. Oke, let's check. Nah, karena tadi pilihannya ada yang jawab B sama C ya, kita cek langsung B sama C aja langsung ya. Nah, yang jawab B, Plymouth had became. Oke, di sini kan ada had, ya kan? Ada had, past perfect. Jadi kalau had gimana tadi? Skill 16. Kalau ada had sudahnya verb, maka verbnya harus verb 3. Became, apakah became itu verb 3 everyone? Bukan kan? Became itu bukan verb 3, became itu verb 2. Had become plus D, Dian? Jadi become verb 1. Bentuk verb 2-nya became. Verb 3-nya apa? Become lagi, kembali ke bentuk sama dia, bukan kembali ya. Jadi bentuk verb 3 dan verb 1-nya sama. Become, became, become gitu ya. Become. Jadi became nggak boleh. Jadi jawabannya adalah yang ini nih ya. Had became. Became ini verb 2. Bentuk verb 3-nya adalah become. Oke, jadi ini harusnya become. Nah, bagaimana dengan yang C? Tadi ada yang jawab C. Gimana? By 1627, Plymouth had become a viable and growing community. Oke, growing di sini udah bener ya. Karena growing di sini bermakna apa? Adjective, kata sifat. Dia setara, apa? Paralel sama viable. Viable kan adjective. Viable and growing. Viable and growing community. Nah, community ini kan kata bendanya. Jadi viable and growing dua-duanya adalah kata sifat yang memodify si community gitu ya. Viable and growing community, dua-duanya adjective, memodify si community. Alright, ya. Jadi growing udah benar. Growing di sana adalah present participle yang bermakna adjective, berfungsi sebagai adjective gitu. Bertambah. Thank you for the rose. Gitu ya. Ini ada hubungan sama gerund nggak, Miss? Kalau growing itu bukan ya, growing di sana bukan gerund. Growing di sana present participle, tapi fungsinya sebagai adjective gitu. Kalau gerund itu kan kata benda. Kalau gerund itu verb ing yang fungsinya sebagai kata benda. Tapi verb ing di sini, growing di sini bukan sebagai kata benda, dia sebagai kata sifat. Karena dia memodify si community. Gitu ya. Biasanya live jam berapa, Miss? Mau join nih persiapan TOEFL. Biasanya pagi-pagi sih, jam 8-an. Cuman hari ini agak telat mulainya. Tadi mulainya udah jam 10:30 gitu, because I had class this morning. Oke ya, aman ya, number 8 ya. Kita lanjut. Aman number 8? Aman ya? Kita lanjut ya. Ada kelas online nggak, Miss? Ada. Ya, I have online classes. Oke, number 9D. Ya, tapi udah mentok sih, gitu nggak bisa lagi. Kalau digedein malah ketutupan yang sebelah sininya nanti. Tobacco was the crop on which the eminence of Williamsburg and the prosperity of Virginia were based. Oke, ya, semuanya pada jawab dia. Oke. Ya, semuanya pada jawab dia. Based. Oke. Ya, nanti kalau ada misalnya, ini kebetulan kan soalnya lagi panjang nih, makanya dikecilin. Tadi kalau kayak soalnya pendek bisa Miss besarin ya.
Oke, jadi number 9 ya, semuanya ada jawaban lain nggak selain D? Semuanya D ya, D, base, oke, D. Oke, semuanya jawab D. Alright, let's check. Kita cek ya. Tobacco was the crop on which the eminence of bla 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 were based. Oke, kita langsung ya, tadi semuanya pada jawab D ya. Oke, di sini kan ada to be, ya kan? Were itu to be. Ada to be were, sesudahnya diikuti dengan base. Base ini berbentuk apa nih? Kata kerja pertama, kan nggak bisa. Ingat, kalau ada to be ketemu kata kerja, maka kata kerjanya harus verb ing atau verb 3, tidak boleh verb 1. Jadi ya udah, ini yang salah. Harusnya apa? Were based, ya, karena dia bermakna pasif. Oke, yang terakhir ya, number 10. Terakhir number 10, terus kita istirahat dulu ya. Mungkin lanjut lagi besok lah. Kenapa ini live-nya? Kenapa bukan amis? Kata si bau matahari. Oke, yang A itu tobacco was the crop on which the eminence. Ya, apa yang salah dengan A? Ini kan tobacco, ini subject, right? Ini subject. Terus was ini adalah kata kerjanya kan? Was ini kan kata kerjanya. Verb untuk si tobacco-nya, verbnya. Tobacco kan tunggal, right? Tobacco-nya tunggal, terus kata kerjanya juga tunggal, was. Jadi yang E itu aman kok, benar. Yang E nggak masalah. Ya, jawabannya itu yang D. Sesudah to be gitu. Sesudah to be kalau ada kata kerja, kata kerjanya harus verb 3 atau verb ing gitu. Oke, lanjutlah number 10 terakhir. Ya, number 10 will be our last number ya for today. Terus kita istirahat dulu lah untuk hari ini. Oke, number 10, identify B. Ini materi TOEFL ya, Miss? Iya, tuh ada tulisannya, belajar TOEFL. Belajar TOEFL kan ya, materinya materi TOEFL. Oke, number 10, B ya. Oke, let's check yang B. Semuanya jawab B. Ya. Nah, ini kan pelajaran kita hari ini juga nih, yang maybe kan ada ada modal, sesudahnya diikuti base form ya, jadi yang A aman. Nah, yang ini yang salah. Ya, betul teman-teman, yang jawabannya yang B. Ini kan ada modals must, sesudahnya diikuti identifying, nggak bisa ya. Jadi kalau ada modal, sesudahnya harus kata kerja dasar, which is identify. Okay? Yeah, so the answer is B. Okay, I think that's gonna be all for this morning, guys. Thank you so much for participating on my live streaming today. Makasih banyak yang udah berpartisipasi. Terus untuk TOEFL exercise-nya, yang ini, yang di bawah, nah itu kita kerjakan in the next live streaming ya. Jadi berikutnya kita akan bahas TOEFL review exercise skill 1 sampai skill 18. Nah, ternyata kita udah selesai nih sampai skill 18. Besok jam 8 atau 9, Miss? Besok jam berapa ya? I don't know, guys. I think let's see tomorrow ya. Probably around 9 or 10 because I had I'm going to have class tomorrow at 8, so I don't think it's possible for me to have the live streaming at 8 a.m. tomorrow morning. Miss yang iya, dari tadi ini si float masih juga ya number 10. Oke. Number 10 kenapa yang enggak yang di contributing? Ini alright. Mas identifying, harusnya Mas identify ya. Ini udah jelas lah. Ada modal di sini, nggak boleh. Ini udah harga mati ya. Modal nggak boleh diikuti verb ing. Udah jelas B jawabannya. Kenapa yang di enggak? Oke, masih ada yang mau tanya yang lain nih. Kenapa yang di enggak? Must identify the sequence and the actual genes contributing to type 1 diabetes. Oke, jadi contributing ini adalah bentuk
adjective clause. Jadi dia udah bentuk reduced clause ini, udah di reduce ya. Bentuk aslinya adalah the actual genes which is contributing gitu. Which is contributing to type 1 diabetes. Ya. Jadi ini bentuk aslinya ada which is. Ini adjective clause. Which is contributing to type 1 diabetes. Jadi kalau ada konektor kayak gini, relative pronoun bertemu dengan to be, ini bisa di reduce, bisa di skip, bisa di omit ya. Jadi langsung ke actual genes contributing gitu. Dan lagi pula kan di sini kan contributing sebagai adjective. Karena tidak ada to be kan. Jadi kalau verb ing tidak ditemani dengan to be, maka dia berfungsi sebagai adjective atau gerund. Tapi dia di sini sebagai adjective nih. Actual genes contributing to type 1 diabetes. Jadi genes yang mana? Genes yang contributing to type 1 diabetes. Oke? Jadi contributing itu adalah adjective yang memodify si genes. Contributingnya udah benar. Ya, oke. Fluffy foams. Materinya setiap live berkelanjutan atau materi lain, Miss? Berkelanjutan. Ini kan kita udah sampai di skill 18. Ini kita memang benar-benar mulai dari skill 1 kemarin. Skill 1, nah sekarang udah sampai di skill 18 gitu. Selesaiin dulu lah structure. Jadi structure itu semua ada 25 skill kalau di buku ini ya. Di buku ini ada 25 skill. Yeah, I think let's just finish all the skills first, and then when we have done finishing until skill 25, I think we will have like some practice. Kita coba bahas-bahas soal dulu aja, and then we can go to another skill. Let's say listening maybe after we finish with the structure. Thank you, Anthony. Buku apa, Miss? Buku Longman. Jadi ini judulnya Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Coba cek di Google deh. Coba cek di Google. Mana tahu ada yang versi free PDF-nya bisa di-download. Ya. Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Gitu, oke. Ada di Google, guys. Nah, tuh ada di Google kata Penda. Nah, cari di Google aja berarti. Kalian bisa tinggal download ya dari Google ya. Momen apa, Miss? Oke. Bentar ya. Coba Miss type ya. Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Longman Introductory Course for the TOEFL Test. Nah, tuh. Nah, itu yang Miss Pin ya. Ya, sama-sama. Boleh coba cari di Google. Ya, ada kok di Google. Tinggal kalian ketik aja PDF gitu kan, free PDF gitu. Nanti muncul, ya udah tinggal download. Ya, you're welcome everyone. Oke, enough ya. Lapar guys, mau makan dulu. Yeah, I think that's gonna be all for today. So I'm so happy to have you all on my live streaming this morning. So I hope you can learn something through my lesson, through our lesson this morning. And thank you so much. Kenapa ya aku tuh selalu join di last minute? Makanya aktifin dong ini, aktifin dong orange heart-nya, ya kan? Atau nanti aktifin bell-nya ya. Jadi ada notifikasi gitu kalau Miss lagi live, alright? Jadi nggak ketinggalan deh. Ya lagi closing loh ini.
Yeah, okay, that's all guys for today. Thank you so much for your participation. Thank you so much for those who has helped me to tap the screen. Makasih yang udah tap screen, and then thank you for the gift. Thank you for your active participation. Thank you for joining me this morning. I hope the lesson that I shared to you this morning can be beneficial to you. All right, yeah, that's all, and I hope that I can see you again on my next live streaming. Yeah, if you haven't followed me yet, please do follow me so you will be notified when I am doing my live streaming in the future. All right, yeah, thank you Panda, thank you, see you everyone, bye bye, have a very great day, bye.